ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. O sadi pa nato sila dawaton ilang mga tema ato sang pasultihon ang atong presidente si Bad Edgar sa iyang pasiuna nga pulong. O Brad. Okay, mayong adlaw nga Huwebes kanatong tanan, mga kaigsunan. So ano na usab kita nga itong programa kayo sabay kamaturan dili sa tuang merkado. So sugod kini pinagi sa pagtugod sa tuang kadakuan sa simbahan labi na sa itong paroko si Reverend Father Jo Marie Pulo nga mo ining pirma ni approve sa atong gi pagayo nga permit market fixing dinhi din giaprubahan kini sa tuang buhutan nga mayor si Mayor Dexter, Honorable Mayor Dexter Angla nga ning approve sa maong permit usa ka sulod di sa iyang termino. Wa may gibutan diri nga ma-expire din ato ang permit mga higala. So ato lang ning ampingan labi na sa itong mga kauban og aring pagpahinomdom ato ning ampingan kini pagsalig sa ato ang mayor kanihatag siya og permit kanato sulod sa iyang termino. Og pila man siya katuig nga mga lagad sa itong lungsod maupod ni ang panahon sa tuang permit. Ang iya lang nga pagpahinomdom kanato nga mga safety nga dili ta mangaway. Mao gina dili ta mangaway. So sa may tuyo nato nga niya man ta dinhi dili aron pagpasakit sa atong mga kaigsunan nga dili parihan atong pagtuo. Labi na sa mga igsoon atong mga namiya sa simbahan Katoliko. Ato lang silang pasabton o unsa kaminungdanon ang atong doktrina. Dili nato sila pasakitan. Kay sakit na mandaan ang kamatuoran nga atong gihuptan nga wa nila dawata o mahinungdan nga silang biya. Plus hatagan pa nato sila og personal sakit pa jud kayo. Inay mobati pa na sila kaanugon nga mobalik sa atong simbahan. Di na lang hinuon kay ngano mura gibati naman nila nga kaaway kanila ug ato silang himong kaaway. So muna nga kamo welcome mong tanan sa pagbalik sa simbahan Katoliko kung kamo makasabot ni nga mong gihimo karon. So dili ni pagpasakit labi na usab sa itong mga kaigsunan nga mga Muslim nga niya dinhi. So dako ang among pagrespeto sa inyong pagtuo ug usab paginawa lang mi kung namoy na oyunan o wa mo kaoyon, na pwede po mo mangutana kaya di mi manglabot sa inyong doktrina. Kung nanahunsa na ng inyong doktrina diha isip Muslim, wa mi labot ana, padayon lang mo, padayon lang po be. Musa, ang ako alam pong mga awhag po sa itong mga igsoon ng mga protestante, kung nibiya mo sa Simbahan Katoliko kaya gusto mo maglain ato mo pagwalis sa mga dapit nga diin wa pamutuo ni Kristo. Ayaw lang mo dinhi nga kanang magabig mo sa Simbahan Katoliko nituo naman ni Kristo. Ato lang mo dito sa mga lugar, sa mga nasod nga wala pa taon makaabot ang ebanghelyo ni Kristo, tabang mo. So usa lang ang atong tuyo nini mao ang paghatag og kaluwasan sa mga tao. Kaya matod pa ni Kristo diha sa ni San Pablo ng Timoteo 2:4 buot sa Dios na maluwas ang tanang tao. So mutabang ta nining kambuton sa Ginoo nga gusto niya nga maluwas ang tanang tao. Ug usa may gingon ni San Pablo diha sa unang Korinto, unang Timoteo 4:16. Pagkugi kamo, pagwali sa mayong balita. Kay pinagi ni maluwas mo ang imong kaugalingon ug ang mamati kanina.
Muna nga, ang tuyo na to nini, mao ang pagluwas sa uban. Kunya, matod pa ni Santiago, siyang suwat diya sa Santiago, Kapitulo 5:19, kinsa katong makapabalik sa usa ka makasasala ngadto sa pagkamatarong, magluwas kaniya o daghang makalag ang maluwas tungod kaniya. Nga mo di masabot, kung maluwas ang giwalihan, lapaw nang nagwali. Pero, kung ikaw nasayo nas nga matuoran, kung yawa ni mo himua, makasa ka. Ang simbahan nagtudlo og sala, ang gitawag og sin of omission. Asa man ang mabasa, Santiago 4:17. Kung nasayon ka, nakanaagay pagkabuhaton, ang panuwan mo buhata, nakasa ka. Parang sin of omission. Muna nga kita, nga naibawas na maturan, giingon sa Ginoo diya sa Ezekiel 33:1-9, ang magbalantay kung wa magpahibaw, wala magpasidaan siyang katawhan nga nay umaabot ka kalaglagan, kung dili siya magpasidaan sa katawhan o mamatay kining tawhana, paninglan ko ang magbalantay o siya mo'y akong pagkasilutan. Apan kung imong sultian ang katawhan sa kabaturan, apan wa siya maminaw, wa siya mamati, nagdumili siya, kung mamatay siya nini, wa kay labot sa iyang kamatayon, wa kay labot siyang kasalanan, dili ko ikaw paninglan. Ang di masabot, ato lang himuon ang atong katungdanan, ang atong obligasyon sa pagpahibaw sa kamaturan. Mutuo man sila og dili na to pugson, dili na to pugson. Kaningon ng Ginoo, pasagdi ang mga dautan nga magpabilin silang pagkadautan, o ang mga matarong nga magpabilin siyang pagkamatarong, kay kining kalibutan na karon hapit na matapos. Mao ka na makaigsunan ko na ni Kristo, o mao to among tuyo, mao gyud ang pagtabang sa plano sa Ginoo nga maluwas ang iyang katawhan. So, salamat tayo, no? Salamat tayo sa mga donors. May mga quality human ini nga mo ang gihimo karon. Doon natay paniod to sa ato pagkanon, kay dili man mabuhi ang tao sa kanang naay pulong lamang, kung dili sa matagpan usab. Asa man mabasa, bro? Na nasa Mateo 4:4, dili mabuhi ang tao sa matagpulong lamang, kung dili sa matagpan usab. So sige, tagwali dire, agot mo magyuta. Wala nga doon ay giandan po dire sa lamesa, nay saging, nay balanghoy, napoy kinilaw, napoy Sprite, Sprite. So inani ang mga alagad sa Dios. Mabuhi gyud kay na kumpleto pulong sa Dios o pagkaon alang sa lawas. Kay duha mo guni kamatang ang tao, lawas ug kalag. Asa na mabasa, Brad? Nga ang tao dunay duha kamatang, lawas ug kalag. Na Mateo 10:28. Ayaw kahadlok sa mapatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Muna ang tao kung mamatay, masiparit ang lawas o kalag. Ang iyang lawas matos minteryo, ang iyang kalag kung maayong binuhatan, matubang sa Dios. Asa man na mabasa? Na nasa Ecclesiastes Kapitulo 12 versikulo 7. Mula karon nagawa ipaambit ninyo mga kaigsunan ang atong obligasyon nga din kita mo hatag gayud og halad alang sa simbahan. Kaya sa unang panahon sa mga Judaism, stricto kayo sila sa gitawag og tithes or ikapulo na nagpasabot og 10%. Grabe kay stricto sila, kinahanglan nga ang mga sakop sa katilingban sa Dios muadtog yun sa templo o kinahanglan siya muhatag og halad, gawa sa halad 10%.
So mao na nga ang Biblia nagtugaan na to niya na nasa Malakias 3:8 ngadto sa 10 dad-a ang ikapulo ngadto sa templo. So mao kana ang ilaha kaniadto. Obligado gyud sila nga mohatag og 10% sa abot. Kung nagbinulan ka og 10,000, pila ang imong 10% ihatag sa simbahan? Ha? 1,000. So inanana kung 10,000 ang imong bulan. Nya kung ato na istiktohon karon, dagana siguro magbagolbo no? 10%. Pero salamat sa Dios kay sa mga Kristiyanos, wag yun gipugos ang 10%. O sa may pangayo sa Kristiyanos, love percent. Kanang mohatag ta nga sibo sa atong gugma nga wa ta mapugos. Kaya matod pa sa Ginoo nga nagingon, ihatag sa Dios ang iya sa Dios, ihatag sa emperador ang iya sa emperador. Ato na mabasa sa Mateo 22:18-21. Kang pasabot, mohalad ta sa simbahan, mohatag po ta sa gobyerno. O sa may ibang pasabot na, buhis. Sa atong pagkalumulupyo, isip katilingban, mohatag usab diay kita og buhis sa gobyerno. Ug unsa man ang mga kabtangan nga naa kanato, yuta, panimalay, mohatag ta og buhis. Kay mao man ay gusto sa Ginoo. Ha? Sa gobyerno magbuhis. Sa simbahan mohalad. O mao kana. Pero wala na tong 10%. Wala na. Halad na subay sa gugma diin kita mobalik paghatag sa Dios tungod kay ang Dios kay kita nakadawat man og mga butang, nakadawat man og mga panginahanglan gikan sa mga pagampo sa Dios. So mobalik usab kita ngadto sa Dios. Sa unang panahon di abi tay kuan halad tali ni Abel og ni Cain. Kisay unang mihalad si Abel og si Cain. Nana sa Genesis 4 versikulo 4, mihalad si Cain ug Abel. Si Abel kanang magbalantay sa karnero, mga mananap. O sa mayang ihalad, mga mananap sad. Mga maayo kaayo nga mga kanang kuan, mananap dili lang mga masakiton. Tungod kay Ginoo man ang iyang ihalaran, ang pinakamaayo nga mananap, pinakamaayong karnero ang iyang ihalad. Sa to pa, ang si Cain pod kay mag-uuma man o sa mayang ihalad, abot pod sa iyang uma. So mao kana nga ug asa tadapita ug unsay atong mga panginabuhi, mao po nay atong ibalik ngadto sa Ginoo. Halad. Asam na dada sa simbahan. Panalita na kay saging. Magdakan ko sa simbahan kada adlong Domingo. Kay naman na sa unang Korinto, kapitulo 16:2, nga kita lang magdala kitag halad sa simbahan. Ang halad nito sa simbahan, dunay tulong ka matang. Ang upat. O sa mali, pinansyal. Muhalad tag mga kwarta para sa simbahan. Para sa mga kwarta, para na ibayad sa mga kuryente, ibayad sa tanang mga maintenance sa building, o kanang na ay pagkaon sa pare, o para sweldo po anang mga naglihok sa simbahan. So mga pinansyal, jadi man pwede o magdamog saging dito, ihatag atong mga naglihok sa simbahan, di mo na saging, pinansyal yun. So, kung magdamog saging, pwede hapon. Magdamog saging dito o sa kabulig. Kaya mukhaon man natong pare o saging. Kanang mga naglihok diha. Mukhaon nga po nagsaging. Muna nga, magdala ta dito. O halad para sa simbahan. Kwarta, mga pagkaon, o sa pa.
O ang simbahan magpatawag o ganang na ay voluntaryo, voluntaryo ta. Kung pananglitan doon ay gubunon, kay doon ay ayuhon, muhalad ta og mga materialis, kay na sa Biblia. O asa man ang mabasa? Nana sa Giyo 1:11. Niingon ang Ginoo. Makahimo ba dahil ka mo pagpuyo sa mga manindot nga balay, apan guba ang akong templo. Sa ato ba dili gusto ang Ginoo nga magpuyo tag nindot nga balay samtang yang simbahan guba. Mo nagangpot ko sa butin kung mingon ang pare, so atong i-renovate ning maong lugar, kinahanglan nga mangayo ta o mga suporta sa parokyano, ayaw mo pagdumili kay biblical ba na? Nana sa Biblia. Nana sa Biblia, mga higala, nasa Hagiyo, Kapitulo 1, uno nga to sa 11, halad materialis. Halad materials para sa simbahan. Exodo 25, uno nga to sa 9. Katong gipahimo nga simbahan kang Moses, kang Solomon. Si Solomon naghimo og simbahan gikan kadto sa mga halad sa katawhan. Muna dinhi sa tuwa sa parokya, kung dunay ayuhonon, di ta magdumili sa pagtabang, di ta magdumili sa paghatag. Muhalad ta, halad ta kwarta, pagkaon, kanang materialis o uban pa. Panalitan diya sa unang Korinto 10:1-3. Ang Ginoo nagbuot yun na kinahanglan kita maghalad og kwarta panahon sa misa. Si San Pablo nagulikta man og mga kwarta gikan sa nagkalaing simbahan matag adlong Domingo. So unsa may kuliktahon kung way muhalad? Muna kita mga Katoliko magdalatag halad bisag pila kay wa na pugsa sa Ginoo sama sa gihalad sa kanang biyuda. Ang biyuda diha sa Lucas 21:1-4 mihalad o pinakagamay halad apan nakita sa Ginoo ang iyang halad kinasing-kasing ug mo'y gidawat sa Ginoo. Magunsa na po ng dako kay kaghalad, kaya dako pod kayo ang imuhang pagkwenta. Sige kag bagulbol, dako na kay kog natabang, dako na kay kog nadonate sa simbahan. Kaya wala ba ko kakita og naa sa tong akong gidonate. Di ba? So dili na maayo. Muhatag ta sa Dios, dili na nato pangitaon. Muhalad ta sa Dios, dili na nato kuhaon. Muhatag og example. Dunay kasal special. Dunay kasal special. Usa bay may tabo. Muhatag silang dakong katidad ngadto sa tig-kuan og bulak, kanang tig-arrange og bulak. Usa may tabo ana. Kanang bulak giadorno diha sa simbahan, sa altar. Para asa man na? Para ipakita sa mga tao, dili na mo rason, para imong ihalad sa Ginoo. Imong gihatag sa Dios, imong gihalaran ang Dios og bulak, timaan sa imong pagmahal, timaan sa imong paghigugma sa Dios. Pero sa may nahitabo, ang mga bulak nga gibutang sa altar gikuhang balik. Nganong gikuhang balik? Sa rason kay adorno pa dito sa reception. May tabo na diha sa kasal. Nahinumdum ko sa kong amigo nga himo niya na. Lami kayo, nindot kayo ang dayan-dayan sa altar panahon sa kasal. Pero pag magkasal, nangawa ang mga buwak kay gida sa reception. Kaya ang resulta, gikan sa reception, gikuha na po ang mga bulak, gibalik ngadto sa iyang parlor shop. Para sa to? I-recycle na po to.
Himo na po itong laing mga bulak ginagmay para na po itong ibaligya alang sa niadto sa menteryo. So ang bulak kadaghan na halin. Di ba? Gikan sa Ginoo, imong gihalad sa Ginoo, imong gikuha kay gibaligya nimo pagbalik. So sa lakto nga pagkasulti, wa ka mahigugma sa Ginoo. Nga naman, imo lang himong kabahin ang Ginoo sa imong negosyo. Imo lang ginegosyo ang Ginoo. Kaya ang bulak na para iya, imo bang gikuha o imong gibaligya, kadaghan pa na baligya. O kisa may naigo nini, wa ko mag tumong nini. Basta kaya naay naitamo niya na. So mula mga kaigsoon ng Kristo, kung muhalad ta sa Ginoo, ayaw na pangitaan. Nahinumdum ko, dihay, kayo lang hingdonit sa simbahan, nangita sa iyang ginunit. Asa man lagi itong ahong gidunit nga kanang floor mat. Wa man lagi ko kakita sa floor mat ang gidunit. Di ba? Og nasa tong floor mat, kay wa man makita diya sa kuan, kanang naay saog, ayaw na magkakuan na. Ayaw na magkasakit niya na. Nga wa makita ang imong gidunit. For the Lord naman to. Ug asa tong ibutang sa Ginoo, wa na kay labot ana kay dinalain mo. So ba na nakaigsunan ko ni Kristo, ha? Muhalad ta o mga bahandi ngadto sa simbahan. O pinaka-importante nga halad mga higala, mao ang imong kaugalingon. Kinahanglan dad-on nimo ang imong kaugalingon, dili lamang ikaw, hasta imong tibok pamilya. Ihalad ang imong mga anak sa Ginoo ngadto sa simbahan. Aron mahiusa siya sa Ginoo. Muna naging diha sa Roma Kapitulo 12, versikulo 1 ngadto sa 2, lawas ng paghalad, lawas o kalag, espiritu. Muna yung pinakanindot nga ihalad na ito sa Ginoo. Magunsa ba ng imo nang ipada ang imong halad? Oy mare, pare, dalhan na rin sobre pare. Naay kuan, natay kunang naay si misa ros barangay. Dalhan na rin sobre. Ikaw na lay daan ni mare. Kisa ba yung simba? Ang imorang kwarta. Pero ikaw mismo mo ay gikinhanglan sa Ginoo nga moadto ka dito sa simbahan. Wa man ka moadto. Kisa may gustong malangit ang imong kaugalingon o ang imong kwarta. Mo na makigsunan ko ni Kristo nga kita dili lang kwarta ang atong dalhon sa simbahan, atong kaugalingon. Kita nang kayo karon nga mosimba, ipadara ang kwarta, tuwa sa balay ang tag-iyas kwarta. Kisa may mukalawat? Kisa may mukalawat sa lawas sa Ginoo kung di ka muadto, imo ring ipadara ang kwarta? Mula sa Roma Kapitulo 12, 1 ito sa 2, lawas ng paghalad, espirituhanong paghalad, importante ka na. Mo ka na mga kaigsunan ko ni Kristo. Mula dili na mo pod pahingon nga halad-halad na kita, kundi muhatak usab diay kita o mga pagkaon alang sa uban, labi na katong nagkinhanglan gyud katong way pagkaon. O gidungog gyud nga mo pagkampo. Oh, di ay nagpadag pagkaon. Di lang nato hinganlan. Oh. So salamat kayo sister kay kananaay ninghatag ka sa mga alagad sa Dios. Kaya namin na sa 3:1, Kapitulo 1, versikulo 7 hanggang 8. Tabangan ta sila aron makaambit kita sa ilang panalangin. O sa kuno, kung mahatag mo sa mga nagwali sa pulong sa Ginoo, sa pinadala sa Dios, kung mutabang dahil kanila, makaambit dahil punta sa panalangin ng ilang madawat.
nga bisang tuod kung kami ray nagwali sa pulong sa Ginoo dire, yang igo ra pabong naminaw, unya samtang naminaw mo, nakaunahuna mo og hatag og pagkaon, snacks sa mga nagwali. Makaambit ay pud mo sa panalangin. Asa mabasa? Na sa 3 Juan, Kapitulo 1, 7 hanggang 8. Tabangan ta sila aron makaambit kita sa panalangin nga ilang madawat. O ina na. So salamat kayo sa inyong mga kanang ay pagka manggihatagon. Pero timali mga kaigsonan ha, kung muhalad ta sa simbahan, ayaw ginuin taon mo paghalad o kinawat. Maranayaw kayo ipahinomdom ninyo. Ayaw taon mo paghalad o kinawat. Kung nakabantay mo na kanang iniwang kanang ihalad kinawat, ayaw na lang. Kaya di ginadawaton sa Ginoo. Ha? Asa man na mabasa? Na sa Malakias, Kapitulo 1, versikulo 13. Oh? Gidumtan ko ang ilang halad nga kinawat. Tinod, kung halad nga kinawat, madawat na sa pare, kaya makahibaw pare nga kinawat na. Pero ang Ginoo nahibaw nga kinawat na, nasubok ang iyang kakuan, iyang hunahuna. Ha? Nasubok ang Ginoo. Kay mihalad ka og kinawat, unya ang ilang alagad nakakaon hinang Ginoo kinawat. Sama ko na nang naay kuan, kanay kwarta panahon sa eleksyon, matod pa sa simbahan, usa ko na kanay kwarta nga kinawat, kay gikan ko na bungas korupsyon. Unya pagkahuman anang malagbutan lagi kay tingsimba naman tuwa pertindahan ng napay stapler to ubang kwarta. Ha? Di sa gikan? Gikan to sa politiko. Ya, asaman nahibaw, patang hibaw kinawat pa tong di, bunga ba to siyang kahago. Basta kay sa mata sa simbahan nakasa ang tao nga mo dawat og kwarta gikan sa kanang ay politiko panahon sa eleksyon. Oh. Pero mao lagi, doon na may kitawan og Sacrament of Penance. Mabalik na naman gihapon ta sa Dios, pinagis pangayong pasaylo. Inana lagi na itong kinabuhi. Kung di man gyud ang Ginoo matiga kung makasa ta pagbalik. Ha? Kay katong iya pagkamatay sa cross, di pa magyud tiigo nga makapasaylo sa atong personal nga sala. Kaya naibaw naman ang Ginoo nga bisan nagipakamatyan na niyang sala dito sa cross, gilukat na tagikan sa atong pagkamakasasa, nasayod naman ang Ginoo nga makasa gyapon ta. Walang iyang gitukod ang sakramento sa kumpisan. Kay panahon ko kita madasmag, makabangon kita pagbalik o mahimo kita gapong anak sa Dios. So inana naman kaigsonan ko na ni Kristo nga tabangin ninyo ang nagalagad sa Dios, ang sa simbahan, importante. Buhat 2:44-45, ang mga Kristohanon, mga katauhan sa Dios, ilang ibaligya ang ilang mga kabtangan ug ilang gihatag sa mga apostoles, giapod-apod sa mga apostoles. So mao ta na kanay ato ang buhaton, di ta magdumili pagtabang sa simbahan. Kay ang maayong mudumala sa simbahan, matod pa ni San Pablo diha sa unang Timoteo Kapitulo 5:17, ang maayong mudumala takus sa doble nga suhol. Sa to pa pilo-piloon ang suhol kung maayong mudumala. Pero dili mayong mo dumala, dili na lang pilon, pero muhatag lang hapon. Di na lang pilon. Pero kini ato ang pare dire, kini bagong nasay si Father Jomari Polo,
Bolon eh. Aw gabas. Nakainom ko ni Father Jumari Polo sa diocese sa Tagbilaran. Dire Jumari gabas. So maayo po siya nga modumala, no? Ay lang mo ka taha sa tong Cora Paroko. Oh, kay usahay ning pare basta pare naghang dili mo dool kay maikog mawaw. So kit ka mo ay mo kauwaw. Kay ganahan ang pare kung ang parokyano magpaduol. Mo bitan na mga pare wala na magsuot og kanagkuan sutana kung maglakaw-lakaw ning merkado para dili ta mataha. Kay maglakaw-lakaw kasi magsutana murag mataha kita. So mga makakaigsunan ko ni Kristo sa gobyerno ayaw mo pagdumili paghatag og buhis kay usana kapamatang sa pagtuman sa kabuton sa Ginoo buhis kita sa emperador o muhatag usab kita sa Dios. Unya kining niyang kuan diha sa tong paghatag di ba nga doon ay bugti o sa may bugti ni matod pa sa Abdias 1:15 kung gamay ra ang imong ihatag gamay raw sab ang imong madawat. Usa ko no? Kung gamay ra ang imong ihalad gamay raw sab ang imong madawat. Usa may madawat animo? Kanang panalangin. Ha? Dunay dakong panalangin nga ihatag sa Ginoo sa usa ka tawong maghihatagon sa Dios. Ha? Matod pa diri sa 2 Corinto 9:6 ang nagpugas og diutay mag-ani og diutay. Tama bitaw no? Pagpugas kuno og ganang naay gamay ra nga pugsanan. Gamay ra pud ang imong ma-ani. Kung dako kag pugsanan, daghan po kag maani. Balik pa sa ani, kung hatag ka sa Dios og dako po nang madawat nga panalangin, pilo-piloon para sa Ginoo. Oh. Ngani itong kuan pagkat natao si Jesus dito sa Bethlehem o sa may gihalad sa mga hari, bulawan, insinso, mira. 5 kana. Bulawan, insinso, mira. Mga nindot kayo mga halad. Kadalang bulawan, kamo mag-ako kamo paghalad sa Dios o bulawan? Ha? Kaya mo may bulawan. So, muna makakaigsunan ka na ni Kristo nga padayon kita sa atong pagsangyaw din sa merkado, daghan pa kay tag-iskutan din nga angay ninyong masabtan o angay ninyong makatuunan. O ginatunta nga kining panahon doon na kamoy nakatunan din nga tuang pagsugod sa atong programa kayon sabay kamatuoran. So, daghan karon ang nangutana kung hain ang tinuod nga simbahan, ang ako ikabili ninyo ang Katoliko ra gyud ang tinuod nga simbahan nga gitungkol sa atong Ginoong Jesucristo. Taniwala sa 50,000 ka mga pundok sa tinuhan karon gikan ni Martin Luther. Pagbuwag ni Martin Luther, hindaghan ang mga religious organization, denominasyon, 50,000 na. Wa kay labot sa wa marehistro. Kanang ang gingong nga 50,000 ka mga grupo, rehistrado na. Katong wa maihap, katong wa marehistro. So daghan kayo mga kolorom pod nga nagdominar nga wala marehistro sa gobyerno. Munang ayaw mo pada anang mga scammer sa pagtuo. Ang pinakabililhon kaayong ampingan nato hangtod sa pagbalik sa Ginoo mao ang atong pagtuo. Kay kini atong pagtuo mao nay muabli sa ganghaan sa langit. Mao na nga moingon mo ari ra mi diri kay paparihara ang Ginoo. Kini amo ang simbahan nagtuo mo pud mi Ginoo. Ha? Kung parihara, yan ang nagtukod pa man si Kristo o Kristyanismo. Nga na may Judaismo. Kinaingon lang ang Ginoo, oy, magpasakop na lang tantan sa Judaism.
Pareha naman na. Nagtuon naman ng Judaism o Ginoo. Di na lang tayo magtukod o Christianismo. Huwag yun na maingon ng Ginoo. Pero wag simbahan, wala kanang kuldinar. Wala magpudlo nga ang mga protestante di maluwas. Wala maingon ng simbahan nga ang mga protestante walay kaluwasan. Wala magtudlo niyan. Kaya naman, tungod kay si Kristo nag-ingon diya sa San Juan 10:16. Ano na ko'y mga karniro na wala nining torila? O saan ng toril? Kanang simbahan nga yung itukod. Wala ako, ano na ko'y mga karniro nga wala ni ining torila. Kabigon ko sila. Aron mahimong usa, diya lamang sa usa ka magbalantay. Kinsa may magbalantay? Si Jesus Christ. Wala nga gusto ang Ginoo nga ang mga Judaism, ang mga pagano, mahiusa lang diha sa Kristyanismo ang simbahan. Ha? Mga Judaismo, mga pagano, gusto ang Ginoo nga mahiusa lang diha sa Kristyanismo. Kaya si Kristo mao man ang anak sa Dios nga magbubuhat sa kalibutan. Asa man ta mapasakop? Matupad diha sa unang Korinto 1:10-13. Nakabalita ko nga kamo nagkabigil-bingkil. Ang uban ngayon dapig ako ni Apolos, ang uban ngayon dapig ako ni Pedro, ang uban dapig ako ni Pablo, ang uban ngayon dapig ako ni Kristo. Ang uban ngayon dapig akong kibuloy. Ang uban ngayon dapig ako ni Elisariano. Dapig ako ni Felix Manalo. Matod pa ni San Pablo, gibunyagan ba day kamo sa ngalan ni Kibuloy? Gibunyagan ba day mo sa ngalan ni Felix Manalo? Kung ang bunyag inyong nadawat ngalan ni Felix Manalo, ato ko ni Felix Manalo, pasako. Kuya kaya ang bunyag ninyo, bunyag ba ni Kristo? Yang ano nga amo diha nagpasakop sa dili ka Kristong simbahan. So, mana ba kay soda ko na ni Kristo? Kung ang bunyag inyong nadawat, ngalan ni Kristo, ari mo sa authority ni Kristo. Kaya ang simbahan katoliko, mao may gitahasan ni Kristo, pagsangyaw sa tibok kalibutan, o sa pagpabunyag sa katawan. Mateo 28:19. Panglakaw ka mo sa tibok kalibutan, o bunyagi sila. Ganong bunyagan? Kaya pa may bunyag. O kinamdami mga higala, sa tanan nga nabunyagan sa gitawag og valid baptism. Ha? Ang nabunyagan og valid baptism si Kristo nag-uban. Mateo 28:20. O hinumdumi, ako mag-uban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Wala nga ang bunyag inyong nadawat invalid. Wa lay apil sa pasalig sa Ginoo nga magauban ako kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Muna siguro wag ninyo ang bunyag nga na inyong nadawat, bunyag bala nga balido sa simbahan katoliko o invalid ba nga bunyag. Kini ang lipay giila kini nga invalid ang ilang bunyag. Bisan ba Trinitarian gi-invalid sila. Nayuban nga Trinitarian balido. UCCP. Pero anong gi-invalid man, doon ay mensahe gikan sa CBCP ngatong 2022 nga gi-invalid ang bunyag sa Aglipay. Gano man, tungod kay dili sila mo hatag o baptismal certificate sa ilang membro kung mabalik sa Katoliko. Mula nga makompromiso ang ilang membro kay mangayo o baptismal certificate, dili mo hatag. O yung requirements man na siya. Ang simbahan Katoliko, di man po mo hatag, kaya man po sila mabanyagi. Mula nga,
bunyagan sa simbahan Katoliko og balik. Bisag na bunyagan na sila, bunyagan for the records. For the records. Kaya naman, requirements. Muna ka mo, maayo lang mo mamunyag. Pero mo ikahatag. O, naya kong mga kailan na problema sila. Kay baptismal certificate dili mo hatag. Kaya naman, nimbalhin mga Katoliko. Pagbalhin sa Katoliko, nagpabunyag sa Katoliko. O. Ngayon ba magpabunyag, nangayaw dito. Wahatag yun. Muna nga, ang simbahan Katoliko mabunyag para lang sa iyang record o makadawat po siya o baptismal o kanalay confirmation o uban pang mga sakramento sa simbahan. So mo na mga rason. So ako na ibalik o ginat ko nga namoy nakatunan mga kahigalaan ko ni Kristo nga niya sa merkado tanang na maligyan ni og tanang na malit hinaut ko nga sa mubog nga panahon na amoy na katunan nitong programa kayo sa may kamotoran. Akong ibalik sa kuang sa atong day pangutana dire bili lang nako naghisut man ka brad og bunyag kanang bunyag sa ngalan ni Jesus balido na o balid kay diha sa Mateo 28 ngadto sa 20 ang sugo sa tong Ginoo bunyagi sila sa ngalan sa mansanag sa Espiritu Santo sa tupa Trinity Trinitarian ang bunyag nga gisugo sa tong Ginoo unya katong bunyag ni San Juan gingo do bunyagis gibunyagan ko ikaw sa ngalan ni Jesus di man Trinitarian ibalido to o valid. Okay, so ang bunyag ni Juan, kung lang to siya, kanang bunyag to alang sa paghinulson mga taong dagko na para to pag-andam sa katawhan sa Dios nga modawat sa tinuod nga bunyag. So, matod pa sa kini ay Mateo Kapitulo 3 atong basahon diri mga kahigalaan. So, dahil sa Kapitulo 3, kining bunyag nga gihimo ni Kuan, maula nga Kuan. Mateo 3, bro. Bato padre, sa bagita ni Juan nga may daghang mga Parisiyo, ipakita ninyo nga naghinulson na kamo sa inyong mga sala pinaagi sa buhat. So, og imong tanawon dire sa Kuan, ako nagbunyag kaninyo sa 11 kapitulo 11, bersikulo 11, ako nagbunyag kaninyo pinagi sa tubig aron pagpakita nga naghinulsol ug bibiya kamo sa inyo mga sala. Apan ang mga nihisunod kanako magbunyag kaninyo pinagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Ug siya mas gamhanan kay kanako ug dili ako angay bisan kani ang pagbitbit siyang sandalyas. So kung mag-iskultag ng sacrament o baptism, si Kristo magyod ang nagtukod. So dito siya matawag og sakramento ang bunyag ni Juan. So ang balido nga bunyag mao katong musunod nga bunyag. Ang musunod nga bunyag kinsa man tong bunyag? Kinsa may nagtukod niadto? Nga bisan gali ang mga binunyagan ni San Juan, bunyagan man usab. So bunyag sa Espiritu Santo o sa kalayo, kakisa man yung bunyag, mao ni ang bunyag ni Kristo.
Mo niyang sugo ni Kristo nga bisan kamo nabunyagan ni San Juan, pagabunyagan pa kamo pag-usab kining gitawag sakramentohanong bunyag nga si Kristo yun mismo ang nagtukod o kini balido nga bunyag. Pinaagis formula, bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Mao na sa Mateo 28:19. So ang mga apostoles, nabunyagan sila usab sa Espiritu Santo sa kalayo, panahon sa Pentecost. Bakit pa diya sa buhat 1:4, ayaw na kamo pagbiya sa Jerusalem. Wala taon na ninyo ang isa sa pangamahan nga mao ang Espiritu Santo. Sa 8, kung bukulsad na kaninyo ang Espiritu Santo, mahimo kamo ako mga saksi sugod sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria o sa tibok kalibutan. Sa ato pa, human sila nabunyagan, preparado na sila pagsangiyaw sa tibok kalibutan. So, sakramento ba to? Balido ba to? Kang Juan, dili. Ang bunyag na balido ay ikaduha. Sakramentohanong bunyag na mo'y makapahimo na itong anak sa Diyos. Pagpapa sa salang panulundon, kung mahisakop kita sa lawas mistiko ni Kristo, kining simbahan ngayong itukod. So, invalid ba? Balido ba ang bunyag sa ngalan samahan? Sa ngalan ni Jesus? Ang tubag, dili. Usa na siya ka-invalid kung ang personal name ni Jesus mo gigamit, bunyagi sila. Ako nagabunyag kanimo sa ngalan ni Jesus. Dili na siya valid. Invalid na siya nga formula. Kaya ang gisugo sa Ginoo, bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak o Espiritu Santo. Sa ito pa, kung sugoon ka sa imong mama o suka, tuyo o asin, pila ka mong imong paliton? Suka, tuyo, asin. Tulo. Kung usaray imong paliton, kasi mahitabo, dintuman ka sugowa, huwag ka matuman. Sa ito pa, kay tulo may gayon sa Ginoo, bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak ng Espiritu Santo, tulo po'y gamiton ni mo, kaya mo na sugo. Asin rin mong ipalit, pag-abot sa balay, nabunalan ka, nga naman, huwag ka matuman sa sugo. Kaya ang isugo, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Pero, naghandang namunyag kaniya ito. Ginamit ang ngalan ni Jesus. Pero gibunyag ang usap. Diya sa buhat, Kapitulo 8:16 kato sa 7. Gibunyagan ni San Pablo usap ang nabunyagan sa ngalan ni Jesus. Asa mabasa? Buhat 8:16-17. Nabunyagan lamang sila sa ngalan ni Jesus. Busa, gibunyagan sila pag-usap. Kaya sa bunyag, katong bunyag nga gisugo sa Ginoo. Wala nga, pero ang buhat 2:38 di na siya contradict sa Mateo 28:19. Kaya pagingon ni San Pablo, ang tasatagsa ka ninyo kinalama ginulsol o magpabunyag sa ngalan ni Jesucristo, ripirado ka na sa authority kung gitugot sa tong Ginoo. Sa ngalan sa balaod, pagpabunyag mo. Abot mo sa ngalan ni Jesucristo, pagpabunyag mo. So sa pagi, diha sa simbahan, nagatagan niyang authority. Dili kay mo adto mo ito kang kibuloy, kay adto mo dito magpabunyag, kay ito ay bunyag to in the name of Jesus. Dili na mao. So mara na magtubag bro sa imong nindot umayong kapatana. Salamat man sa tinaw o mayong pagkatubag ang mga pungutana. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot, kadaghang kamog nakatunan. Daghang salamat.